بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فائنینشیل اسسٹنٹ پیکیج ٹو دا فیملی آف گورنمنٹ امپلائی۔ جب بھی کسی سرکاری ملازم کی دوران ملازمت ڈیتھ ہو جاتی ہے تو متوفی کی فیملی کو تنخواہ کے ساتھ کون سا فائنینشیل اسسٹنٹ پیکیج ملتا ہے، آج ہم وہ ریویو کریں گے۔ جب بھی کسی سرکاری ملازم کی دوران ملازمت ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کی سیٹ کو OST بنا دیا جاتا ہے، اور سپر اینویشن یعنی کہ جب اس کی 60 برس میں ریٹائرمنٹ ہونی تھی اس وقت تک اس کی فیملی کو تنخواہ کے ساتھ ساتھ سالانہ ترقیاں اور باقی اضافوں کے ساتھ تنخواہ ملتی رہتی ہے۔ اس کی 60 برس کی ریٹائرمنٹ ایج کے بعد اس کی فیملی کو اکارڈنگ ٹو دا رولز فیملی پینشن ملتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کی فیملی کو تنخواہ کے ساتھ کون سے بینیفٹس اور فائنینشیل اسسٹنٹ پیکج ملتا ہے، آج ہم وہ بھی ریویو کریں گے۔ اس تمام پروسیجر کے لیے کون کون سے ڈاکومنٹس ریکوائرڈ ہوتے ہیں، اس تمام پروسیجر کو بھی آج ہم ریویو کریں گے۔ لم سم گرانٹ ود افیکٹ فرام 22 فروری 2017۔ لم سم پیکج کی ڈیٹیل دی گئی ہے۔ لم سم گرانٹ بیسک پے اسکیل 1 سے 4 تک 16 لاکھ، بیسک پے اسکیل 5 سے 10 تک 19 لاکھ، 11 سے 15 تک 22 لاکھ، 16 سے 17 اسکیل 25 لاکھ، 18 اور 19 اسکیل 34 لاکھ، 20 اور ابو 40 لاکھ۔ اس مقصد کے لیے پے اسکیل کا مطلب ہوگا جس پے اسکیل میں وہ سرکاری ملازم اپنی سیلری ڈرا کر رہا تھا۔ 4 ماہ کی تنخواہ۔ لاسٹ پے سرٹیفکیٹ کے مطابق 4 ماہ کی تنخواہ بشمول تمام تنخواہ اور الاؤنسز کے اس کی فیملی کو ادا کی جائے گی۔ پینشن اور تنخواہ۔ متوفی کے اہل خانہ کو تنخواہ میں سالانہ اضافے کے ساتھ تنخواہ دی جائے گی۔ متوفی افسر یا اہلکار متوفی سرکاری ملازم کی سپر اینویشن ریٹائرمنٹ کی تاریخ تک ڈرائنگ کر رہا تھا۔ اٹ مینس وہ سرکاری ملازم اگر وہ حیات ہوتا تو سپر اینویشن 60 برس کی ریٹائرمنٹ ایج تک وہ تمام سیلری، سالانہ ترقیاں اور جو اضافے اس کو ملتے رہنے تھے وہ اس کی فیملی کو ادا کیے جائیں گے۔ سپر اینویشن کی تاریخ کے بعد پنجاب سول سروسز پینشن رول 1967 کی شک 4.10 کے مطابق فیملی پینشن کی اجازت ہوگی۔ سپر اینویشن 60 برس کی ریٹائرمنٹ ایج کے بعد اس کی فیملی کو فیملی پینشن اکارڈنگ ٹو دا رولز دی جائے گی۔ اٹ مینز اگر وہ حیات ہوتا تو اس کی سپر اینویشن 60 برس کی ایج تک جو اسے تنخواہ، سالانہ ترقیاں اور باقی تنخواہ میں جتنے بھی اضافے ہوتے رہنے تھے وہ اس کی فیملی کو پے ملتی رہے گی۔ OST پوسٹ کریٹ کر دی جاتی ہے، اس کے مطابق اس کی فیملی کو سیلری ملتی رہے گی۔ اس کے بعد اس کی فیملی کو ان سروس رول کے اکارڈنگ فیملی پینشن ملے گی۔ رہائش۔ متوفی سرکاری ملازم کے خاندان کو ریٹائرمنٹ 60 برس کی عمر تک سرکاری رہائش برقرار رکھنے کی اجازت ہوگی۔ CSR PB والیوم 1 پارٹ نمبر 1 کی دفعات کے مطابق S&GAD کی طرف سے مورخہ 19 جنوری 2009 کو جاری کردہ الاٹمنٹ پالیسی کے لیٹر نمبر EO S&GAD پالیسی بائی 2009-345 کے ساتھ پڑھی جائے گی۔ تعلیم۔ پنجاب گورنمنٹ سرونٹ بینیولنٹ فنڈ پارٹ 1 اینڈ 2 ڈسبرسمنٹ رولز 1965 اور 1966 میں تجویز کردہ بینیولنٹ فنڈ میں سے متوفی سرکاری ملازمین کے بچوں کو 3 بچوں تک کو تعلیمی وظیفے کی اجازت ہوگی۔ گزٹڈ اور نان گزٹڈ کیٹیگریز۔ گزٹڈ کیٹیگریز پرائمری ٹو میٹرک 10,000، FA BA اور ایکویلنٹ لیول 28,000، MA ایکویلنٹ لیول اور باقی تمام ان لیول پروگرامز کے لیے 32,000۔ گزٹڈ سرکاری ملازم کے 3 بچوں کو اسکالرشپس دیے جائیں گے۔ نان گزٹڈ 1 تا 15 سرکاری ملازمین کے لیے پرائمری ٹو میٹرک لیول 1500، FA BA اینڈ ایکویلنٹ لیول 6,000، MA اور ایکویلنٹ لیول اور باقی ان تمام لیولز کے لیے 8,000 اسکالرشپ سرکاری ملازم کے 3 بچوں کو دیا جائے گا۔ اسکالرشپس کی ان اماؤنٹس میں پنجاب فنڈ بورڈ وقتاً فوقتاً چینجنگز کرتا رہتا ہے، تو جیسے جیسے چینجنگز ہوتی رہیں گی تو اس کے اکارڈنگ متوفی کے بچوں کو اسکالرشپس ملتے رہیں گے۔
रोजगार जॉब। पंजाब सिविल सर्वेंट्स ए एंड सी एस रूल्स 1974 के रूल्स A17 के मुताबिक BS1 से बेसिक पे स्केल 11 तक, जिसमें पटवारी और जूनियर क्लर्क की पोस्ट समेत एक बच्चे या बेवा की कॉन्ट्रैक्ट या मुस्तकिल बुनियादों पर तकर्री की जाएगी। शादी की ग्रांट। शादी की ग्रांट जैसा कि पंजाब गवर्नमेंट सर्वेंट बेनिवोलेंट फंड्स पार्ट 1 एंड 2 डिसबर्समेंट रूल्स 1965 और 1966 की शेक 3A और 4A में बयान किया गया है। गजटेड BS16 से ग्रेड 22 तक 80,000 लमसम और नॉन गजटेड BS1 से 15 तक 55,000 मतवफी की बेटी की शादी पर यह ग्रांट दी जाएगी। सेहत। मगरबी पाकिस्तान मेडिकल अटेंडेंस रूल्स 1959 के तहत सरकारी मुलाजिम के अहल खाना को सर्विस के दौरान इस्तेहकाक के मुताबिक मुफ्त सेहत की सहूलियात फराम की जाएंगी। इट मीन्स के मुतवफ़ी अगर हयात होता तो उस दौरान उसकी फैमिली को जो अकॉर्डिंग टू द रूल्स सेहत की सहूलियात के जो फ्रिंज बेनिफिट्स मिलते रहते थे, उसके अकॉर्डिंग उसकी डेथ के बाद उसकी फैमिली को अकॉर्डिंग टू द रूल्स वो सहूलियात मिलती रहेंगी। एक अफसर की बतौर मशीर नामजदगी महकमा या तंजीम या दफ्तर में पेंशन या जनरल प्रोविडेंट फंड की मंजूरी देने वाली अथॉरिटी को कम से कम वक्त में मुतवफ़ी के खानदान को पूरे पैकेज की फराहमी को हतमी शक्ल देने में खानदान की मदद करने के लिए बतौर मशीर नामजद किया जाएगा, ताकि उसकी फैमिली को कम से कम वक्त में वो तमाम पैकेज फराहम कर दिया जाए और उसकी फैमिली को प्रॉपर असिस्ट किया जाए, मदद की जाए तमाम इस प्रोसीजर में। जनरल प्रोविडेंट फंड। पंजाब जनरल प्रोविडेंट फंड रूल्स 1978 के तहत जीपी फंड मुतवफ़ी के खानदान को अदा किया जाएगा। जब सरकारी मुलाजिम की डेथ होगी तो उसकी डेथ तक उसके जीपी फंड अकाउंट में जितना भी जीपी फंड बैलेंस होगा वो तमाम उसकी फैमिली को अदा किया जाएगा। महाना बेनिवोलेंट फंड ग्रांट। महाना बेनिवोलेंट फंड ग्रांट अदा की जाएगी जैसा कि पंजाब गवर्नमेंट सर्वेंट बेनिवोलेंट फंड पार्ट 1 एंड 2 डिसबर्समेंट रूल्स 1965 और 1966 की शेक 3D और 4D में बयान किया गया है। बेसिक पे स्केल 1 से 10 तक 3,000 पर मंथ, बेसिक पे स्केल 11 से 15 तक 3,500, BS 16 से 17 तक 6,500, BS 18 से 19 तक 11,500, BS 20 से अबव 15,500 पर मंथ अदा की जाएगी। लीव इनकैशमेंट। रिवाइज लीव रूल्स 1981 के रूल 19 की कंडीशन के अकॉर्डिंग सरकारी मुलाजिम की डेथ के वक्त 365 दिन की लमसम पेमेंट के अकॉर्डिंग वो अमाउंट उसकी फैमिली को अदा की जाएगी। अगर उसके लीव अकाउंट में 365 दिन या उससे ज्यादा लीव्स मौजूद हैं तो उसकी फैमिली को जैसे कि लीव इनकैशमेंट दी जाती है 365 दिन की, यानी कि 12 बेसिक तनख्वाहें उसकी फैमिली को अदा की जाएंगी। लास्ट बेसिक के अकॉर्डिंग लीव इनकैशमेंट पे की जाती है। जितनी सरकारी मुलाजिम के लीव अकाउंट में लीव मौजूद होंगी उसके अकॉर्डिंग उसको लीव इनकैशमेंट की पेमेंट की जाएगी और मैक्सिमम 365 दिन तक लीव इनकैशमेंट की पेमेंट की जाती है। ग्रुप इंश्योरेंस। ग्रुप इंश्योरेंस अदा की जाएगी जैसा कि पंजाब गवर्नमेंट एम्प्लॉइज वेलफेयर फंड ऑर्डिनेंस 1969 में तजवीज किया गया है। ग्रुप इंश्योरेंस की अमाउंट बेसिक पे स्केल 1 से 1.5 लाख, बेसिक पे स्केल 5 से 10 तक 1,75,000, बेसिक पे स्केल 11 से 15 तक 3 लाख, 16 स्केल की 4 लाख, 17 स्केल की 6 लाख, 18 स्केल की 8,75,000, BS 19 की 10,50,000, BS 20 एंड अबव
12,50,000 उसकी फैमिली को ग्रुप इंश्योरेंस अदा की जाएगी। तजहीज़ो तकफीन ग्रांट मतवफ़ी की फैमिली को अदा की जाएगी। गस्टेड और नॉन गस्टेड दोनों के लिए लमसम 35,000 उसकी फैमिली को अदा किए जाएंगे। मरने वाले सरकारी मुलाजम के अहले खाना की सहूलत के लिए शर्त, पेंशन रोल डायरेक्ट क्रेडिट स्कीम DCS के जरिए पेंशन की प्रोसेसिंग और तकसीम के नए आसान तरीकाकार के तहत महकमा खजाना के जरिए इसके खत नंबर FD.SR-3/4-303/2012 के जरिए 1 अप्रैल 2014 की तारीख से हर किस्म की पेंशन के लिए एक सादा 2 सफ़ात का परफार्मा तजवीज़ किया गया है, बशमूल फैमिली पेंशन, इन सर्विस वफात या पेंशनर की वफात में मुतलका हुकाम की तरफ से टाइम लाइन देते हुए कार्रवाई की जाए जो इस मकसद के लिए पहले ही तय कर दी गई है। फाइनेंशियल असिस्टेंट पैकेज 2017 लास्ट टाइम रिवाइज्ड हुआ था और अभी तक फाइनेंशियल असिस्टेंट पैकेज 2017 ही इम्प्लीमेंट है। इसमें वक्तन फक्तन चेंजिंग्स होती रहती हैं, तो जैसे जैसे चेंजिंग्स होती रहती हैं मुतवफ़ी की फैमिली को उसके अकॉर्डिंग पेमेंट्स की जाती हैं। पॉइंट नंबर 3, क्राइटेरिया ऑफ सैलरी पेमेंट टू फैमिली ऑफ डिसीज्ड। मुतवफ़ी की फैमिली को तनख्वाह की अदायगी के लिए क्राइटेरिया क्या होता है? फाइनेंस डिपार्टमेंट की जानब से मुतवफ़ी की पोस्ट OST पोस्ट क्रिएट की जाएगी। मुतवफ़ी के खानदान को बमा सालाना तरक्कियों के सुपर एनोवेशन 60 बरस तक उसकी रिटायरमेंट एज तक तनख्वाह मिलती रहेगी। पॉइंट नंबर 4, हु विल रिसीव द डेथ क्लेम और बेनिफिट्स। डेथ क्लेम और बेनिफिट्स कौन वसूल करेगा? सिविल सर्वेंट की बीवी या बीवियां अपने खामंद के तमाम फाइनेंशियल असिस्टेंट पैकेज, 4 माह की तनख्वाह और दूसरे माली बेनिफिट्स की हकदार होंगी। मुतवफ़ी की बेवा की जिंदगी में मुतवफ़ी सरकारी मुलाजम के बच्चे इन बेनिफिट्स के हकदार नहीं होंगे। यानी कि सबसे पहला बेनिफिट मुतवफ़ी की अगर उसकी एक से ज्यादा वाइफ्स हैं तो तमाम में डिस्ट्रीब्यूट होगी इक्विवेलेंट अमाउंट, और अगर उसकी बीवियां हयात नहीं हैं तो अकॉर्डिंग टू द रूल्स उसके बच्चों को फाइनेंशियल असिस्टेंट पैकेज मिलता है। डेथ ड्यूरिंग सर्विस, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंट पैकेज टू द फैमिली ऑफ डिसीज्ड एम्प्लॉय। Documents provided by a family of deceased employee. Application, CNAC of deceased employee, CNAC of wife or applicant, Nikah-nama copy, Nadra death certificate, Nadra succession certificate, Nadra FRC family registration certificate, Bay form or CNAC of all children of deceased employee, affidavit by widow, non-marriage certificate, documents provided by serving station, last salary slip, LPC last pay certificate, no demand certificate, no audit power certificate, no inquiry certificate, no punishment certificate, सर्विस सर्टिफिकेट, सर्विस बुक और गजटेड की सूरत में ई फॉर्म प्रोवाइड किया जाएगा। डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइडेड बाय योर डिपार्टमेंट, ऑबिचुरी और डेथ नोटिफिकेशन इशूड बाय योर डिपार्टमेंट। जैसे ही सरकारी मुलाजम की डेथ होती है तो डिपार्टमेंट ऑबिचुरी नोटिफिकेशन इशू करता है। इन तमाम डॉक्यूमेंट्स की फाइल बनाकर थ्रू प्रॉपर चैनल अकाउंट ऑफिस में प्रोवाइड की जाती है, जिसके बाद फाइनेंस डिपार्टमेंट की जानिब से मुतवफ़ी की पोस्ट OST क्रिएट कर दी जाती है। मुतवफ़ी की फैमिली को बमा सालाना तरक्कियों और तमाम इजाफों के साथ उस सरकारी मुलाजम की सुपर एनोवेशन रिटायरमेंट की एज तक तमाम तनख्वाह और बेनिफिट्स मिलते रहते हैं। इंशाल्लाह उम्मीद की जाती है कि आपको इस तमाम प्रोसीजर की समझ आ गई होगी।
کہ اس میں کون کون سے ڈاکومنٹس ریکوائرڈ ہوتے ہیں اور متوفی کی فیملی کو کون سا فائنینشیل اسسٹنٹ پیکیج اور فائنینشیل بینیفٹس ملتے ہیں۔ ڈسکرپشن میں ایک لنک دے دوں گا جس کی مدد سے آپ یہ تمام ڈاکومنٹس PDF فارمیٹ میں ڈاؤن لوڈ کر سکیں گے۔